Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Genshin Impact. On va continuer l'épisode, je sais plus la combien, la 3, la 4, je sais plus. Oula, par contre. Oui, par contre, le bruit là que vous entendez, c'est un peu habitude. Ok. Bon. J'ai fait quelques petits trucs en plus. C'est quoi sur le côté? Ah ouais, je peux pas... Ok. Ça, je l'avais fait. Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. Ok. Ok. Bon. Niveau l'exploration que j'ai fait de mon côté, bah vite fait, hop, j'ai déjà fait pas mal. Là, j'ai fait que les téléportations. J'ai traversé tout ça pour arriver là. Évidemment, je suis passé sur le côté parce que c'est un peu long. Je suis passé là, hop, pour chercher directement au niveau de le boss parce que dans le boss, il y a ça. Ah, merde. Je voulais faire le... Oups. Parce que dans ça, c'est ça. La corde forte marine, il va être très utile pour Neuvillette, et notamment avec d'autres objets, comme les étoiles de mer et les petits bulles, il me semble. Ouais. Mais bon, ça, il est pas encore complété, même si je l'ai pas encore complété, il faut que j'ai un niveau d'aventure 25 pour continuer, ce qui est un tout petit peu chiant, j'avoue. Bon, elle, bah, je pourrais faire dès que j'ai des trucs. Elle, pareil, je pourrais faire quand je veux. Alors, ok, on a 200. Donc, normalement, il faut pas mettre à 200, quoi. Il faut avoir moins de 100 pour avoir une habitude, quoi. Hop, on va continuer l'épisode. Let's go. Et on est parti. Ah oui, aujourd'hui, on est... Ah ouais, je vois. Ouais, on continue. Here we go. Crisis. Teen. Adventurers. Roll up, youngsters. What? This stone terror threat is... Long live the... Many trade routes have I hope... Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. So store every cloud for that. As long as we... Rendez-vous au bon chasseur. Ah, il faut que je fasse les autres d'abord. Oh, chiant. Bon, bah, changement de... changement de cap. Bon, bah, on va faire autre chose. On va faire l'épisode. Bon, bah, on va faire celui-là. Ouais. Hop, c'est parti. On va faire un coup l'épisode... l'épisode secret, quoi. Moi, je dis l'épisode secret ou l'épisode... l'épisode spécial.
Par contre, le seul truc que j'aurais bien aimé avoir, c'est les armes épiques, parce que Neuvillette, Beidou et Diona, ouais, je crois qu'elle a un arc épique. Faudrait que j'essaie See, but then again, de les améliorer. is it? Oh, yeah, you've been gliding all over the. So. C'est marrant parce que mon nom c'est marqué en grand. I'm here. I gave you an exam. No, but I mean, the whole city saw how. But we here, take this gliding manual, for example. Anyway, wow, great. Come find. The nights. Mais bien évidemment, l'épisode qu'on fait à chaque fois, l'épisode secondaire que je suis en train de faire, je vais faire une par une. Hein. Donc c'est à dire que après cet épisode-là, bah, après le truc qu'on fait, bah, je prendrai une autre vidéo plus tard. As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." Et je vois pas. Peut-être une histoire de ce monde-là. Le bon courage et elle. Hop. Alors que le dessin, c'est un petit lapin. Hop. J'aime bien utiliser les téléportations en quoi. Comment passe ces jours? Ok. But I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Qu'y a-t-il? Great, you're here. Did you? Sounds like it. The gliding manual is really cool store. Some of them I like. Apparently, if you pop. No, not that. What? Let me take a look. Shoot. Le seul truc qui est bien, c'est de suivre le personnage dans l'aventure. Parce que là, il se téléporte juste. Du coup, c'est chiant. But don't be. Okay then. You just need to follow. Ah, c'est une course. Hop. Ok. You nailed it! The next part of the. Alrighty then, you heard her. Back to the city. Let's not keep Ok, on retourne là-bas du coup. her waiting. Hey, here, I'm all set up. Same deal as before.
Encore? Je pensais que j'allais pas y arriver, il y a que la tête qui passe. Ok, le corps il se balance sur le côté là. Easy. Non mais arrête de Once rigoler you've pour mastered this, moi. just keep thinking about. Je sais bien que c'est drôle mais pas non plus à ce point là. Encore? Là-bas? Windborne Traveler, you are required to land at once. Quelle bande de bâtards! What's going on? Please, show me your glider. Je vais vous tuer! It is against the law. You have the right to remain. Wait, I'm an instructor. Well, you picked a battle. Really? The Knights of Favonius received Dare? a known criminal. Ah les bâtards! So far, but he escaped. Fortunately, but he was too. Well, if you need help chasing down a Pourquoi ils ont gliding fait criminal, ça? I'm the one for. As far as I know, Leave it to me. With us chasing him down together, once we've got, but no need to. Franchement ça se fait pas. Bah ouais. Il faut aller là-bas. Non mais là c'est c'est dégueulasse par contre. This is Springvale. There must be some. The sister from the. Use your elemental sight. C'est là-dedans il me semble, non? Il n'y a pas d'indice. Bah. Wesh, ils sont... Ah mais quoi? Ok. Shh. I've always heard about the wide range of ingredients you can find in Mondstadt, and it looks like it's true. No, I'm a chef. A chef on a mission to find rare and exotic ingredients. My name's Xiang Ling. I'm from Liyue Harbor. Mais pourquoi elle est... Hello, my name's Elle fait pas Paimon. partie de la quête? Why are you looking at me like that? What an exotic creature. Is it edible? Oui, tu peux la manger. What a... Ah non! You seem like good Non, friends. j'aurais dû la... I have a good friend too. Ah, fait chier. J'aurais pu être enfin tranquille. Isn't that the name? Both the snack. Anyway, can you do some hunt? There's lots of game around here that I can't catch anything to save my life, and I. Sounds like a bit of an ordeal. Don't be like that. Ooh, you had me at. Don't worry about it. I don't care how it's done, so long. Great. That. Mais non, mais... Non, 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 non. Jangling. Voilà. Lui est guéri. Maintenant, je vais aller de mon côté. Vraiment, de mon côté. Je crois que c'est ce côté-là. Hein. Bon, même s'il n'y a pas d'indice. Trouver les rapaces. C'est pas ça, les rapaces?
sais qu'il y en a deux, mais... Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Parce que si c'est ça, il faudrait que je sorte ma carte. Putain, ça fait chier, ils ont mis... Ils ont mis la quête de Xiangling, mais je m'en fous, Xiangling. Bah, pour l'instant, je m'en fous, mais... Mais là, ils sont en train de... Attendez... Alors, il y en a un là, enfin... Pour moi, c'est des fées, je sais pas quoi, mais... C'est marqué trouver des indices. Alors... J'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça... Bah après, ça me... Ça, après, bah... Ouf. Au moins, je peux savoir si c'est ça ou pas, mais si c'est pas ça... Attends. Y a pas de trace, hein. Je sais pas où elle m'a emmené, mais y a pas de trace, hein. Non, c'est pas ça. Enfin, trouver les indices, bon courage. Hein. Je vais demander au villageois. Hein. Il n'y a pas d'indice. Et où? Alors, confondu lors de votre examen. Cherchez une homme, la rapace à peu près. Ah, il faudrait que je fasse l'autre du coup. Faut que je fasse les trois. Il est déjà occupé par notre quête. Ça c'est voyage Monstead. Ah ça c'est avec Xiangling il me semble. Bon on va faire les autres hein, du coup. Ah, veut rejoindre dans mon monde. Pour l'instant là non, parce que sinon ça va annuler ma quête, mais... Je le remercie, mais ça va annuler complètement ma quête. Donc pour l'instant là, merci. Bon bah allons lui demander hein. This is bad. Oh, thank the thousand. If I may ask. Ew, cut it out. Marvelous. I cannot let. Bah, je crois que j'ai pas d'autre choix de faire les deux. Hein. Bah, enfin, les trois ou plusieurs, quoi. Secret de pirate. En même temps, s'il a un bandeau... Eh, moi aussi j'ai un bandeau, je suis un pirate. Attends. Ah, c'est juste là. Moi aussi je suis un pirate. Ça tombe bien. Moi aussi j'ai un bandeau de pirate. Ouais, tu peux t'asseoir, ouais. Pourquoi pas. How should I begin? Oh, right. It's a secret of my Don't worry. As a matter of fact. Oh. Wait, why do you sound so blithe? Look at my eye patch.
My, how could you? This is no different from children inherit. Yesterday, Treasure? according to his, Treasure. but the location of the ruins is Treasure! Kaya, what kind of treasure? my a magic. Oh, The sword was dropped from the moment he gripped with the. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre les personnages conflicts. The qu'on world we live in qu'on is utilise. fascinating. Bon, après, bon, c'est bien A qu'il game met of le treasure personnage hunters has been. I'm afraid. voyageur, mais let it fall into the wrong. You just rest assured. Wow, great. Hey, so what you think? Isn't it? Well, let's. The adventurers should know. Are you interested in going on an adventure? attends, j'ai une idée. Bow your head. Ouais, c'était sûr. Ah, je dois parler elle. Ok. Je pensais qu'il fallait rentrer dans... Et pourtant, la porte est bien Why so bloquée. cold? I've always thought that we enjoy quite. It's to bask. Sweet talking Nonsense. Just looking. while all the. Thinking can be an. So what you thinking about? The Abyss Order. A dragon wreaks. If you were the Abyss Order, would you to get to the bottom of? Then came that same day. Inside the city? Well, all the except for me through various. The situation is this. The Abyss Order? Yes. What exactly did you have to... There's more. The Abyss. Now I think. Mhm. 1 minute I see Kaya, the next... Are you sure? But look... Hi, Sarah. What? Allez. I guess I'll post a commission at the Today's Adventurers recommendation... Guild. Oula, par contre, là... Je suis perdu, là, par contre. Qui qui je suis... Ouais, je sais qui je suis, mais... Ah, ok, là, c'est la liberté, ok. Ça, c'est pour le prochain épisode, ça. Là, on va faire un peu le smash des deux. Pour l'instant, là, l'épisode principal ne nous intéresse pas vraiment. Hein? Ouais. Attends, rendez-vous avec Guide Aventure pour obtenir plus d'informations. Hey, kiddo. We're not here for... We're looking for... It's super mega... Ooh, that's what... Anyway, it's... So, Cyrus, do you... Arcady, thanks for your Mhm. Still no clues. Well, it's not like it's gonna be easy. Come on, it's the hiding place of the super amazing sword. Anyway, we should go meet up with Kaya first. Attends, quoi? Ah, c'était pas là, la guilde? Je comprends plus rien, il y a plusieurs guildes. Listen, we Il y a un asked guilde around en bas au niveau de l'entrée, un guilde là. Oh, I only mean that. Moi, je pensais que la It's the guilde fun se in trouve juste finding là. Without the hard. However, I do have some clues. I sent someone to code. Really? Where's the gun? Now, as we will be meeting the informant at the. Then what are we waiting here for? That's right. I am a knight. You have my Of course, you'll be. Ooh! Et là, c'est ouais, c'est Kayla encore. Ok. Oh, parce que là, ouf, oh le bordel. Je sais pas qui suivre qui là.
Merci pour les PV. Why is this happening? Oh, thanks, It's nothing. Traveler. Oh, People in our circle know how well you did. lucky. But Listen well then. 3, 6. There's also this map that so the clue, well, should be a piece of cake. Well, if you I'll leave you the intel. thanks, Vile. 3? What is that? Ouais. Ouais. Eh ben. Il faudrait que je trouve qu'ailleurs, il me semble. Mais bon. C'était occupé par une autre quête pour l'instant. Remplacé est déjà occupé par une autre quête. Tiens, tiens, tiens. Vous savez, moi j'ai un peu mon temps, hein. En vrai, si je résoudre son énigme direct, je serai tranquille, non? Parce que, attendez. Ça doit être là-bas. Ils disent en la vue. Il doit être là quelque part. Ah, c'est peut-être le moulin qui est là. Ah ouais, lui il veut même pas monter celui qui était là. Ok. Il faut que je fasse vraiment attention à mon endurance. Hein. Oh non, c'est très dur. Ah. Ouais. Ah non. Le plus dur c'est ça. Ah, il veut pas... Attendez, hop. Oh, mon téléphone bug. C'est chiant. En plus, y a rien. Ooh, let me. She does it. There's another map. More. Paimon's dizzy already. Paimon will like. Attends. Est-ce que la quête continue ou pas? Non. Attends. Lecture, ok. Water. Elle doit se trouver là-bas. Le rendez-vous avec Lisa, ça on verra ça après. Dès qu'on fait ça... Attendez. Alors, la seconde elle est là, ouais. Faudrait que j'essaie de monter. J'aurais pas assez d'endurance. C'est vrai que l'endurance c'est méga chiant.
Silence! Shah! Ah, il bug encore, c'est chiant. Arrête de bugger. Ah, il bug. Résoudre l'énigme Kayla Chevalier, ouais. C'est là où je suis en fait, il me semble. Faut vraiment que je change mon téléphone vite fait. Hein. Bon, je peux rien faire pour l'instant. Tant que je peux, il faudrait que je valide parce que je sais que la prochaine fois que je ferai ça. Allez. C'est pas grave, recommençons. C'est vrai que le plus chiant, mais le plus casse-couille, c'est ça en fait. Faudrait qu'un jour ou l'autre, il faudrait que j'achète un nouveau... Soit une tablette, soit quelque chose qui est fonctionnel. On va s'activer. Non, en fait, ouais, c'était ça. This time, but in all fairness, this Encore? treasure map. So now, let's go. Like, anyways, no, Def, Arcadian treasure. Ok, attendez, la quête là. Ok. Ah, du coup, la quête avec la... Avec le truc, c'est pas encore ça. Bon, là, il faut vraiment aller directement là. Suivez la carte pour trouver l'emplacement du trésor. Je me souviens plus du tout qu'il y avait un truc comme ça. This must be the. Is it just me? Oh, papayas, Grip. Oh, mice. It's no time. Hurry, the trick. Commencer. Ah, j'ai pas fait attention s'il fallait le feu ou pas. Tant pis, hein. Settle down! Après, moi, je passe. Hop là, voilà. Et je vais bien mettre là. Pas de coffre en vue. Non. Ok. Is this the end? Where are you, my treasure?
Il est peut-être derrière encore des portes, hein. Look around. How about you let me take over? Sharp Eye, I'm Izzard. I think you... We've been keeping a low profile. You would be... My gang is... However, they're not as... I'm sorry to rain on your parade, but your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can, or perhaps... The Knights. Hey, it's Kaya. He wants to. Ugh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry, but there wasn't. You came all the way for... What? No. Did Kaya just say there? You got me good. Didn't... A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Favil... Wait, what are you... You're not gonna get me. Okay. Oh god. What is this? I didn't... Ah, What a troublemaker. ok. You, Knight. You're not gonna watch me die, are ya? What an interesting suggestion. Fine. I'll confess and go quietly. Please, just help me. All right then. Guess I will have to Déjà? do some overtime work after all. Bah attends, j'ai même pas vu, il était niveau combien? C'est niveau, je sais pas combien. Ouais, c'est Don't niveau forget 20 what you ou 25. Sir, yeah, Captain, should... Of course, without them spreading our fabric. Putain, c'était rapide, ça a duré 10 secondes. All right. Though the treasure doesn't otherwise, you 10-15 secondes maximum. Let's go. You did help me. This, if you don't mind. Harbinger. That's right. Well, You'd forgive me, right? I'm honored to have such an under... yes, yes. You have my apologies for the deception. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Mhm, Please ok. excuse me. Ah bah, il est là le trésor. C'est vrai que Neuvillette, il est pas mal, mais... Attendez, il y a rien sur les côtés? Pas un petit coffre ou... Non, ok. Il n'y a que ce coffre-là. Toujours vérifier les coffres, parce que sinon on peut regretter. Bon, après, même si les récompenses des coffres, ils sont pas très intéressants, mais... c'est assez bien. Alors... Ok, maintenant, auto chevalier, l'ordre vous apparaîtra confondu lors de votre examen avec le voleur cherché nommé le rapace. Après que la malentendu ait été relevé, résolu, la offre a retrouvé le suspect et vous. Bon, je vais essayer de résoudre l'énigme là, et si ça va pas, bah... faudrait que je trouve rapace. Rapi, rapou, rapa, rapapa. Draf. Ouais, je vais voir avec lui. Ah, il m'a donné 6 viandes, ok. Encore un chasseur. Mais du coup... Attends, lui, c'est qui? Alan. Alan. C'est bien, il me donne des petits trucs. Un arc de chasseur aguerri, ouais. Ouais, c'est bizarre qu'il n'y a pas de... Attendez, je vais tenter un truc. Hop. Outrider Amber. Non.
vais faire celui-là. Ah. Pas d'énigme. Hop. Bet you can't keep up with me. I'll race you there. Bet you can't keep up with me. I'll race you there. Opening a chest is like unwrapping a gift. Yeah, no worries. Ok. Allez, mets-toi à temps. Alors. Je vais consulter les détails. Terminé, ok. Je vais continuer celui-là. En vrai, attendez. Ah, on peut pas voir... Donner 3 morceaux de viande, trouver les indices, poursuivre les rapaces. Attendez. Je vais essayer d'aller là. Je vais essayer de trouver les traces. Ok, pas là. Et si je trouve pas les traces, bah j'ai perdu mon temps pour rien. Ok, y a rien. C'est vrai qu'il y a des endroits où j'ai pas encore... Ouais. Ouais, y a pas d'indice en fait. Bon, tant pis, on va continuer suite de Lisa. Parce que les indices, bah, je les trouve pas les indices. Je vais faire du côté de Lisa et puis après... If you're borrowing a book. Oh, it's so good. Clearly you're meant to be working. Petit chou. Other than Jean, who? So, did you have some, or did you just come to see me? Ooh, So, recommended book. what's with you? Oh, right. I think it would be quite helpful for you as travel. Ooh, do you think... I suppose. Isn't this Lisa's job? Oh dear. Come to think on. Whoa, is Paimon imagining... Such a if you'd rather. Lisa seems... You really are such a considerate cutie. The souvenir shop. It's called. Boutique de souvenirs. Ah ouais. Ok. De toute façon, l'histoire, on reprendra dès que on a terminé quasiment certaines quêtes. Je suis là. Cutie, you're here. Let's begin, shall we? Hello, Marjorie.
Why so surprised? So it is. In that case, I declare. Don't you think that's Well, if it's a souvenir you're after, you're in the right place. Or you could let your new friend pick something. Yes, yes! Let us Take a look. Ancien parchemin abîmé. Take a look around. This Je suis un fair? peu fan. After all, Je sais pas. bloomers. I'm You sure? Oh, je sais pas c'est quoi Well, donc. goodness, is that the time? Marjorie, oh, so you, for example. Oh my goodness. I do apologize. I didn't know. I can't believe. well, Yes, Lisa. let's go and find the net. Ah. T'as elle qu'elle attend. Welcome to Good Hunt 3! Oh, so we're gonna eat for Why, of course. work, is that? C'est marrant, il y a deux personnages qui attendent là. Commander un plat à Lisa apprécié. Et c'est quoi? Ah. Ok. Ça dépend ce que Lisa elle veut. Un Good steak. hunters. You sure? Finished. Beautifully tender and cooked. Ce serait méga drôle si Amber est juste à côté puis qu'il y a une chaise là, soit avec l'histoire et la quête. I suppose I should. Comment ça peut bégayer le jeu? Would you like to order something else? No, thank you. The boar. She means. Oh. I'm so sorry. Okay then. But make sure you don't forget this time. Right. On to our next stop. Alors, parler à Donna pour savoir plus. À tout à l'heure, Amber. Me montre pas là. Ça y est, mes personnages deviennent de plus en plus des singes. This is our final. Welcome. Ah, yes. Now, which. Some flowers for Ah, puissant, lui. N'importe. think of it. You sure? Oui, 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 oui. De toute façon, une plante, hein. Si elle est pas contente. The pale print. Oh no. Well, a while, but I couldn't. It's like. Uh-oh. I heard that. Well, the blame and their punishment will be 3. Like Paimon said. Talk. Oh, don't I put a. When did Hey, sweetie. element use your element? Pie. That's what I'll make tonight. Attendez. Suivez les traces élémentaires laissées. C'est pas ça, non? When the first whisper. Ok. Ah bah, je l'avais même pas vu. Looking at the elemental traces. So Donatin. It's not from the restrict. Whoever wants. The element. You must. Let's follow. Ok. Là, on continue avec Lisa. Attendez. Attends.
C'était pas ça, c'était ça. Ouais, on n'a pas encore eu le truc. The elemental traces are strong here, but it seems our thief did not stay Oh. for long. The trail keeps going. Let's keep looking. Ok, là je m'éloigne. Du coup j'essaie de monter là. Ça va être compliqué. Ah, là-bas. Mais par contre, il y aura des ennemis. It's further than I thought. Quite the intrepid explorer, our little thief. Maybe we frightened the turtle back inside his shell. En vrai, j'aurais dû faire ça avant. Comme ça gaspille un peu mon truc pour rien. Je fais ça vite fait. Hein. Bow your head. Settle down. Hop. Vas-y, prends. It must be near. Using elementals, follow the flow. Ça dépend dans quel sens. Ah, par là. À mon avis, ça va être contre un mur, un truc comme ça. Par là. Ouais. C'est ça? J'y étais il y a même pas 2 minutes. Mais... Thief lives inside Root. Oh Please do non. not. This seems far more likely to be the work of stealing. Oh, they would. This is also A seal? not to. Why is Putain, c'est le même truc. J'y étais là. J'y... Come on. Whoa, so Bah, ce trou là, je le reconnais. C'est le trou que j'y étais il y a... attendez, il faut reprendre quoi? Ok, c'est que des glaces. On va utiliser... Ouais. Oh, you're taking me out. On va utiliser avec Lisa, du coup. it's so much bigger in here than Paimon thought. C'était sûr. Have to go all the way inside? Bon, c'est peu, mais au If you moins... borrow a book, you have to return it. There will be no exceptions.
Non. Ouf. Voilà. Je passe. Euh... You're in for a little shock. Ah, ah, ça c'est dégueulasse par contre. My guiding stars! Silence! Encore? Look! It's an abyss mage! Lisa was spot on! Bow your head. Power that ended Hearthstone! Settle down. How did you find I have no. Tell me. You have no. you? I was in a pool! The library. Return the. I am after all, huh? Le cri. On dit dans Alvin et Chick Benz qui est en train de crier. Little punishment to keep them in. We'll just. Ok. Oh, le coffre. Nickel. It's the pale princess and That's the one. otherwise... Then again, and it doesn't. yeah. It seems like just As far as since this book has piqued your in, there's no time. This is an exclusive. Excuse me. Are you good? It might work. Don't forget to register. Ok. Je suis caché dans les buissons. Bon.
On va modifier ça l'équipe. Mais je m'en fous de toi. Au revoir. Allez. Ouvre la porte. Le mec est en mode... You've C'est returned. pas gentil, mais bon. On n'a pas que ça à faire. On va pas parler avec lui pendant toute la soirée. Hein. And look how many. Oh, Take one. With you, but I hadn't as compen. wow! In fact, they were intended for our. Ok, la quête est terminée. Nickel. Ok, 26. Ok, ça c'est fait. On est au 22. Bon. On va faire ça avec que c'est en ligne, hein, du coup. Euh... Ok. Bon, bah me revoilà, hein, vu que j'ai pas d'autre choix. Wowie! This is great! Paimon thinks she's sorry. As promised, are we your food? Oh gosh, this is... Can you tell us how to... Sure! I got it! I'll make another one. This seems pretty... Come on, we can fry on a slab of... Sweet flowers will do for sugar. Just give me a second while I get everything ready. Hey! What? This is the boars we hunters know. Oh! Ah bah ça là, precious celui qui a donné best son arc. quality meat comes from free-range boars that grow up in the... It would be a major blow to gastronomy. I'm sorry. As our leader, he always stresses the... I made a mistake. Thanks, guys. Okay, don't worry. Draft ought to be in... A strip of cloth with animal markings on it. Ah! Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Wow, Outrider... Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken Animo slimes are... Wait, are you... Either way, it appears that the elemental markings point... Huh. There's only... Come on. Ooh, what's that? It sounds like they're quick. Oh, Paimon knows. It's from a frame of a wing glider. Therefore... There are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. Thank goodness. The night. What happened? Hilly Churls. It's a small camp, but today, oh, I managed to get. Funny looking. Honestly. Heavy object. Tell me. Seems like a... Oh, and don't... There's no end to Another this. test subject. You're open. Settle down. Suffocate. Yeah! Apart from the Hilly Churls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with... Look where we are. The elemental power... Raptor must have realized that way when the effect... He won't get away... But if Ah, that's c'est the bon. case, what are they hanging around here for? Attendez.
Ok. Il faut du fun comme hammer. Hop, voilà. Ah, l'enchaînement là, allez vite, hein. Vite fait, bien fait, hein. There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like but there's a ton. If we're gonna do that, you still had. Yeah, but what? How about we? Are you sure that's how? It's a custom version of the exam. Besides, so what do you say? Woohoo! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that glide. Nice! You breezed through it. You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go. Il manque un peu le O. Elle dit let's go, mais pas O complet, quoi. Le O n'est pas terminé. I won't let you down. Ouais, c'était sûr. I'll race you there. Je vais voir vite fait l'autre côté. I'll race you there. Bet you can't keep up with me. Au pire, j'ai une idée. Not now. Voilà. Ok. Coffre. I'll race you there. Bet you can't keep up with me. On continue. Silence!
insist on chasing me, so be it. You must be. I don't need to escape. Oh, it. Oh, little girl. Hey, watch it. You're talking to a nut. So how did he get across? If it's too far, there's also no. Bye-bye. Oh no! We can't hesitate. But don't worry. Oi, Outrun! Paimon, remember that book? The first birds. Beam. Raptor says. Wait! Stop! Raptor says all the wind. Amber, no! You're gonna fall. You're gonna. It's a wind current. She's gliding. Amber's gliding. You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. There's no end to this. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. Et là, t'es dans la merde. Oh là 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 là. Le mec, en 2 secondes, il capote. Aha! Little did he know, we're not. It was all thanks to your sharp thinking. At the end of the day, what you did now look. It was just. I kinda sorry. Well, you see, the thing. But I always Let's go and get a copy of the real. I'll head off first. Once you're back. She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the out. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral and. Hop, on enchaîne. Getting this gliding license has turned into quite the adventure. Ah, demande en mariage. Ouais, pourquoi pas. Congratulations! Here is your gliding license. I'm not surprised though. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding champion. I glide so fast that no one can keep up. J'ai l'impression que dans Well, Genshin Impact, il y a until I plus kick de your filles butt, que make garçons. sure you obey the rules. Oh, brother. Sans déconner, hein. Ok, la quête est terminée. Maintenant, il nous reste encore un. Attendez. C'est ça, hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, si on compte passer de là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72. Il y a 72 sur... Alors, en homme, il y a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Il y a 38 sur 72 femmes. Oh. Bah, 72 filles.
C'est énormissime. Ok, bon, bah il y a encore une Xianling qu'on avait commencé. Sorry, Mr. I heard the whole. Ooh, he's gonna let her have it. Please help me promote my. Huh? Sorry if I was a little brash. Let me explain. Springvale has built its reputation. When I heard that the great. Maestro? Haven't you heard? Her unique take on cooking ingredients You're too with a top-notch. I only ever think about You use boar meat. the issue is That's. there's no such thing as normaling. I will not stand for having my Well, You know, we did come to apologize. Couldn't you be a little more flexible? It's one thing to apologize, but it's another thing entirely to change the way I approach cooking. What's that smell? It's gorgeous. Hello. Elle fait du piano dans l'air. Taking all the. Wow, it must be delicious. Yeah, good point. Maybe, but I disagree. Well then. Sorry, but customer feedback like, oh, that tasted good, is no use to me. That's me? It's as it happens. That depends on the ratio of fat to meat. Ah mais c'est vrai que le personnage Xianling Then throw in some the petals absorb. est sous-estimé en 4 étoiles. Whoa, whoa, whoa. Ce serait bien si je l'ai, Well, they're comme ça je peux la utiliser. And if you lose, with a cap. It's a deal. I'm off to get ingredients. Oh, I je will sais. see you. Wait. Let's try and catch. Ouais, j'ai utilisé Xianling si j'avais à l'obtenir dans le truc. Ah, elle est là-bas. J'aurais bien aimé aller là, mais... Bah, je peux essayer d'aller là. Hein. Snow is in fact one of water's natural self-cleansing mechanisms. But human activity tends to reduce snow's purity, so do not consume it. J'ai essayé de prendre celui qui est là-bas, puis ensuite je peux aller voir Xianling là-bas. Je sais pas si je le prononce bien que Xianling ou pas. Je sais qu'il y a un petit accent à le dire, mais... Ok. Ça c'est fait. Ah, my apologies. This heavy rain must be quite an inconvenience for you. Ah merde! Bon bah je l'ai tué sans vouloir. I think we're Have you decided? Of course. Then how are you? That's just my style. In the same way, but relax. Let's look around here. Ah, il faut aller en haut. C'est chiant parce que dans mon ancien compte à moi, j'avais Mavuika, j'avais Shaska. Donc pour le déplacement là-bas, je serais déjà sûrement arrivé. Mais... Check out those lotus heads. Ouais, c'est ça. Look how fresh they are. This should be enough. It's not every day you come to Liyue. Let's keep looking and see what else we can find. It's over. Wow, Joyun Chili's. Aw, that's such a cute name.
know, but those little fellas pack quite a punch. From what I've observed, I still feel like we're lacking. It's missing. Yeah, now that you mention it, Brooke may be a stickler for there's no doubt she... Something like... I'll make some for you next time. You won't be disappointed when you taste Le seul it. truc qu'ils auraient pu faire dans le Genshin Impact, c'est My gut tells me de that's laisser not le right. même niveau de monstres, en fait. Par exemple, au début, ils sont au niveau 1 et tout. Je sais que plus tu montes et plus ils sont forts, mais... Je trouve ça assez dommage. Ah, c'est en bas. Pardon. What's that? Encore, j'ai fait pause avant. Eh, je veux pas me faire avoir une deuxième fois. Ah oui, par contre, oui, il y a un petit problème. C'est bon. He's shivering. We need to make a fire. Hot soup would be... How about I look at... We passed a Hilichurl camp on the way here. They're great. Be as... Oh là 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 là. Ah, il n'y a pas de téléportation, il n'y a rien. Bon, moi je traverse. Hein. Silence! Alors... Abandoned property belongs to whoever finds it first, so it's legally yours now. Je cuisine quoi, ça? Ah non, c'est bon, il fallait juste allumer un feu. Settle down! Bon, il ne reste plus qu'à attendre que... That is better. Thank you. That soup really did... Yes. Quelle soupe? I followed him inside. It froze me instantly. When I woke up, I ran... J'ai même pas allumé un They peu, do rien. now. Yikes! It sounds delicious! That's it! The mist, calm down! Only one way to find out. Let's go! Off she goes again. Do not worry about... Pourquoi il dit qu'il a froid? Il s'est même pas déplacé là-bas. Hop, au combat. Slow down! It's Ah ouais, dangerous in on va jouer à... C'est en ligne. Ingredients don't stay fresh for long. Youhou. My guiding stars! Bow your head. We need to get going before they expire. Ah She's quite the fighter. non. Seems foraging for ingredients takes more than just luck.
Putain, 1600 quand même. Hein. Bet you can't keep up with me. Silence! Il y a un passage, non? Bet you can't keep up. Bow your head. Yikes! Look over there! The icicles up ahead are falling! Let's be careful not to get hit. It will definitely hurt. Not now. I'll race you there. Settle down. Let it rain. Out of the frying pan, into the fire. You're toast. Race you. Aha! This must be it. Oh, it's huge. Oh, my ingredients are attacking me. Help me put him in his place. This is perfect! Come to me, my little treasure. Eyes on me! Settle down. Oh, je sais pas, je l'ai dit combien là, mais c'est quoi que le chiffre il s'est pas affiché. Hein. Paired with lighten up a little. Wait, there's a. This must be the board, but where have I seen this before? Aha! It was in the Historia Naturalis of Liyue. This pattern is unmistakable. Wow! How is this one could be? I read that this book condensate of jumbo cryos. Right! Putain, je suis au niveau 23 d'aventure. Hein. Ça va pas, ça. Ça va pas. Faut que je fasse beaucoup d'exploration. Bon, enfin, exploration. Chercher les coffres et tout. Yes, for the. That is not possible. They all. This is strange. What is. What is it? What? Does that really make Oh! Still, it's hard to. But it doesn't seem like there's any. Okay, so. What's your. Olaf. Olaf? Dans la Reine des Neiges. So, a great. What an neat. Reunited at long. Olaf! Ah, yes, that. You should come with. We're ready to cook. Are you? I
was born ready. Oh, and Sigfria will be my assistant. Then let the cooking commence. And don't worry. Much appreciated. Well then, wait. Of course. If Paimon doesn't remember a plan. Okay, Paimon. Our first I've got and we can go find me a rat. Come on, let's wash the radish in the lake. En vrai, attends, je peux attendre. Il va se passer quoi du coup? Ouais. Slimes! Scared the bejesus out of Paimon. This is way too close to the venue. What if they stir up trouble during the competition? I don't think we should risk. Wowie! Now, how? Xiangling! Oh no! Get the fire under control! Without using water though, or this dish is a goner! Bring the fire! Bow your head. Ah là là là. This is practical. Also, make me a mushroom just make it taste. Attends. The meat is on track, but we're aiming for perfection here. A certain. Yes, definitely needs. I just mean it would be. Let me see. Regional special. Yes, something that I don't care if it flies. All right. Thanks, you guys. It's a little. It'll be fine. But I'll be. It looks like Xiangling's main dish. I almost forgot. Side dish. Are you sure it's no trouble? Here, take and here. Is this the recipe for that snack you gave us earlier? Yes. This is so. The technique doesn't matter, and you must be passionate about cooking if you've. I trust you guys. Confident. Come on, this is the. They're so fragrant, I could smell them. We're awesome. This both chefs, but this is a competition. Xiangling. Whoopee! I win! I thought I was sure to win with pork chops so fresh they were practical, but it turns out that's still no. Excuse me? Did you say? Yep, every last bit. My goodness. A single mouthful must be worth the amount you'd make if you sold this could. The main thing is that you enjoyed eating it. Anyway, meanwhile, losing is no fun. But it was worth it for the chance to eat such superb cooking. This is gorgeous too! Such a perfectly layered texture. Were it not for that exquisite boar and excellent side dish, it's hard to say if I still would have. Paimon's turn to eat! I will have it. Oh, this is the taste of spring. This is the. Hey now, the boar may be, but putting a smile on customers' faces is what we chefs are called to do. Thank you. A good time was had by all, but everyone's gone now. Let's go and say goodbye to Xiangling. Thanks, you guys. Without you, also wouldn't have gotten so full. Putain, qu'est-ce que j'ai en bavé pour le truc. Who knows? Must be nice to be. You are gifted. Come and visit me at the. And if you want, it's a.
Ok, quête terminée. Enfin, j'ai fait les 4 quêtes. Incroyable. Bon, bah il y a encore celui-là, mais bon, ça sera pour plus tard. Ça c'est le niveau d'aventure, ouais. Je suis niveau combien? 23. Ok. Bon, bah je crois qu'on va s'arrêter là. Mais il n'y a pas un truc pour... Ok. Bon, bah on va s'arrêter là pour vous, parce que pour moi, je vais enchaîner directement avec l'épisode de... l'épisode principal, que je dis. L'épisode principal, c'est vraiment l'épisode, l'histoire. Et l'histoire secondaire, c'est les personnages seconds... Bah, les personnages... Bah, comme là, on avait fait, en fait. Bon, c'est de la table d'Amber, ok. Bon bah moi, je vais vous laisser là, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour un nouvel épisode de Genshin Impact.